যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে হতো জন্ম আমার নবীর যুগে দিনী কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ আবু বকর উমর উসমান আলীর সঙ্গী কেমন হতো আবু বকর উমর উসমান আলীর সঙ্গী কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক হতো জন্ম আমার নবীর যুগে জন্ম আমার নবীর যুগে হলে বলেন না সুবহানাল্লাহ আরেকটু জোরে বলেন আরেকটু শান্তি লাগে শান্তি লাগে अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की अमर आला हजरत बोलते लगलेन लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दह हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की या नबी सलाम सलावतुल्लाह सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रहमतल लिल आलमीन তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবি তো ছবি ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شمع بز میں خواجہ دان خواجہ غریب نواز اسماعیل الدین ملت پہ لاکھوں سلام خواجہ دان خواجہ عبد الرحمن اس نغین ولایت پہ لاکھوں سلام چوروی سی کٹی آقا طیب شاہ سید مرشد آقا قادر شاہ غادیان دین ملت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام عاشقی مصطفیٰ غازی شیر بنگلہ اس امام اہل سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ شمع بز میں جن کے ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام بلغ العلا